बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक पर हुआ एक नौजवान शहीद जो कि बीबी ज़ैनब के रोजा मुबारक की हिफाजत कर रहा था, और जब शहीद होने के बाद इसकी डेड बॉडी को उठाने गए तो क्या मंजर फौजियों ने देखा जिसे देखकर उनकी भी चीखें निकल गईं। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का वो वाकया जिसे सुनकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। ऐसा दर्द भरा वाकया जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक की हिफाजत करने वालों के लिए दुआ में आमीन जरूर कहिएगा कि मौला उन सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उन सब की हिफाजत फरमाए, इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत बड़े फातिहा थे मौला अली अलैहिस्सलाम। मरकज हुकूमत कूफा में कायम किया। शाम की चालबाजियों और चलाकियों का खात्मा मौला अली अलैहिस्सलाम से भी नहीं हुआ। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने बसीरत दिखाई, मुआहदा अमन किया। ये शाम की चालबाजियां थी कि उन्होंने मौला हसन अलैहिस्सलाम जैसे इमाम को मुआहदा लिखवाया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शाम फतह करने के लिए निकले, लेकिन करबला में आकर काफिला रोक लिया। क्या कहने मेरी शहजादी आपके, मौला अली अलैहिस्सलाम की लखते जिगर बेटी, आपकी जुर्रत के ऐसे शाम में मनवाई आपने, ऐसे मनवाया मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी ने कि उठी नहीं जब तक पत्थरों से आवाज अलीयुन वलीउल्लाह की आवाज नहीं आई। मैं खुद तो नहीं गई अज़ीज़ान मोहतरम शाम में, मगर दुआ करती हूँ कि मेरे समेत जो भी शाम नहीं जा सके पाक बीबी के सदके हम सबको वो शाम दिखाए। ज़ायरीन से ये सुना है, मजलिसों से भी सुना है कि जिस शहर में बागी की बहन कहा गया था, जिस शहर में मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी को कैदन कहा गया था, आज शाम के एयरपोर्ट पर उतरो, शाम के रेलवे स्टेशन पर जाओ, एक ही आवाज आ रही होगी, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। ऐसा फतह कर लिया मुल्क अली मौला अलैहिस्सलाम की बेटी, उनकी लाडली ने ऐसा राज दिखाया कि फिर शाम से गई ही नहीं। लोग रोजा कहें या हरम कहें, मैं तो अपने अकीदे के लिहाज से कहूंगी शाम में दफ्तर तौहीद खुला है। बाबुल हवाइज बन के शाम में बैठ गई। बीबी के हरम की तरफ जाएं तो एक मोड़ आता है जहां पे लिखा हुआ है, वो बोर्ड है एक वहां पे बहुत बड़ा सा, जिसपे लिखा हुआ है कि हुसैन के जायरो, अली के मुहिब्बो, ज़ैनब तुम्हें अपने शहर में खुशामदीद कहती है। जिस पाक बीबी का इस्तकबाल पत्थरों से हुआ, आज वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारों को खुशामदीद कह रही है। मेरा मालिक मुदाफ़ाहाना हरम की हिफाजत फरमाए। जो बीबी के हरम की हिफाजत कर रहे हैं, मेरा मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक की हिफाजत करने वालों में एक मौजूद था ईरानी मुजाहिद, जो कि तकरीबन 22 से 24 साल का नौजवान था। बीबी के हरम की हिफाजत करते शहीद हो गया। बहुत खूबसूरत वो नौजवान था। एक सतर ने कियामत बर्पा कर दी। जब उसकी लाश उठाने फौजी गए तो उसकी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकला, तो उन्होंने कहा कि जरूर ये हर मुजाहिद वसीयत अपनी जेब में रखता है। माँ के नाम खत होगा, बाप के नाम वसीयत होगी, अपने घर वालों के नाम कोई वसीयत होगी। जब फौजियों ने कागज का टुकड़ा खोला, उनकी चीखें निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगे। उस कागज के टुकड़े पे उस जवान शहीद के खून के छींटे थे और लिखा हुआ था, मौला गाजी अब्बास, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी बहन की हिफाजत ना कर सका। मेरे मौला, आज आपकी शहजादी का रोजा मुबारक खतरे में है। मौला आप ही इसकी हिफाजत फरमाइए। मौला आप भी देख रहे हैं कि किस तरह ये यजीद पाक बीबी के हरम की बेहुरमती कर रहे हैं। आज फिर बीबी ज़ैनब इन शामियों में घिरी हुई है। है मैं कुर्बान जाऊं मेरी पाक बीबी, मेरी वो शर्म हया वाली बीबी कि जिन्होंने शाम फतह की, मेरी वो मुर्शदादी। अल्लाह पाक इन सब पर अपना अजाब डाले, लानत ऐसे इन बेशुमार इन हरामियों पे। मैं नहीं पढ़ सकती पाक बीबी की शहादत, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं मैं इनका मसाहिब बयान कर सकूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इनका दर्द बयान कर सकूं। इसलिए ये जाकर वसीम अब्बास बलोच ये पढ़ेंगे बीबी की शहादत का वो दर्दनाक वाकया जिसे सुनकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। जुबैर इब्ने तमीम इस लांती दा नाम है, बेशुमार आखो इसते, इस मारे है जुल्म दा वार कीता है। फिर मेरी जबान नु ताकत नहीं, एक सौखा काम नहीं होंदा शहादत पढ़ देनी, ये खून दा दरिया है, बड़ा औखा होंदा है। एक एक दिन अगर पता हो शहादत वाला दिन ने
تو بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے کہ کیویں پڑھیے. بندے آکے فرمائش کر دیں جی آج علی اکبر دا تابوت برآمد کرانا ہے تساں. پیڑی اٹھ کھلون دی ہاں چون علی اکبر دا جنازہ، عباس دی چپ، علی اصغر دا تیر، قاسم دے ٹکڑے، 13 ضربہ، سکینہ دی امرتاں. میں پورے سال شام غریبہ دی مجلس صرف شام غریبہ نو پڑھ دا تے پورا سال نہیں پڑھ دا. کیویں دساں جڑی ایڈی وڈی پردہ دار رہی نا شمر نیزے نال چادر لا لیا. ہائے کرنا لیا تے قاتل کوئی انج دی ظلم نال چادر لہائیے جے شام دے راتوں خون رکیا ہی نہیں سر دا علی دی. اس بلچے دوار کیتا ہے اس لانتی نے جتھے علی نو ضرب لگی آئی اس جات ضرب جھل کے ہائے جس دے پہرےدار دا نام عباس ہے مٹی تے چھڑی کم دے ہاتھ متھے تلا کے پیا دی سجاد ماد آخری سلام. کوئی اور شام ہے تا میں حاضر ہاں میں ٹری ویندیاں تے وسیعت پہ کر دیا ہوں جھل جھل رومی تسلیاں دے منالی ٹری ویندی ہے. ایک واری منہ چو نکلیا حسین تیرے رومن دا حق تیری بہن دا نہیں کر سکی. جے مل پہ آتا میں تین کفن چروساں جیڑا غریب ہے میں تین معاشر چروساں. حسین اللہ دی عدالت چروساں. جاؤ اپنے اپنے ویڑیاں تے نگاہ کرو کیڑا گھر ہے جس نو موت روایا نہیں. ماشاءاللہ نہ مرے ماں مر جاوے نا ہائے 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 دھیاں دے مان تقریباً موکی جان دے. کسی ماں دا جنازہ ہوئے نا برادری دیاں عورتاں چھاں کر لیں دیاں دھیاں چھاں کر لیں دیاں بوئے بند ہو جان دے غسل شروع ہو جان دے. پانی دین آلیاں بھی عورتاں غسل دین آلیاں بھی عورتاں. اس تو وڈا مصائب کوئی نہیں وطن نہ لیا ایڈا ماریائی کلمہ پڑھا نہ لیا. آج تو 1400 سال پہلے شام دے جنگلے چھے جنازہ علی دی ڈھیڈ ہے پردے دے اندروں فضا ہے پانی سجات باکر ماتم دی صدا آگئی ہے رو رو کیا دے نرمان اجویر ہونی ہاں. سیادہ دے شام کھا گئے. ہاں میرا مالک جلدی ہائے نکلی گناہ معاف آل رسول نغم میں. بی بی آدھی سجاد حسین نہیں آیا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ بی بی آدھی عابدہ منگ دعا شالا پالن علی ماں مرونی. بی بی آدھی تیری ارلی ہوئی آنکھاں دی قسم میں پانی بھرے نہیں کمر نوا کے ٹر دیا. جڑے ویلے ارادہ کرے نیا جو زینب دے چہرے تے پانی پاوا اکبر دی ماں دا جنازہ حل دے. اولے اولے آدھے اماں منہ تے نپا میں تسیاں دے بھیڑا. یار کیڑا ورم ہو سی آلیہ دے جگرے. اللہ توڑی ہائے قبول کرے وقاس بھائی. سید ہائے نہ کرن تا کون کرے سی ارمان میرے کدھیاں تے تسے مارے گئے. او میرے شیعہ سنی جوانا غریب بھیرا ہوئے بھین وسدے گھار چوئے اللہ نہ کرے شالا کسے بھیرا نو بھین دی موت خبریں جو پوے. اساں ویکھے آئے مزدور بھیرا آئے فون آیا بھین مر گئی نے ترکھے اپڑو. مزدور بھیرا بھی رہڑی تے رو کے آدھن جلدی نہ کرے آئے میں کفن لائے کے ٹور پیا. کتنا ماتم ساتے چوڑے میں نہیں جاندہ 18 بھیراواں دی بھینا کفن کائیں پوایا. او ماتم کرانا لیا 5 باری فضا کھائے سجاد کفن دے. جدہ کفن منگ دیا سجاد تلیا ملدہ کربلال منہ کر کے آدھا کوئی تاوہا او شام دے راہ. خدا رحم کرے نوازاں تے جڑی غربت آل رسول اچ بلند ہو گئی.
आ मेरा मौला पुरसा कबूल होवे, मुंह दा पुरसा कबूल होवे जवाना दा। औखा ते भावे सौखा कफन होया, आए करके रोना लिया फुफे मर जावे भतरीए छां कर देन। मेरा सारे मजमे ते सवाल है जेंदे फिराया 18 भतरीजे कितने हुसैन है। मेरा इन्ना मातमिया वीरां ते सवाल है कहीं जनाजा चवाया तुसा बर्दाश्त नहीं करना, पर सुन्नी फिरावा नु जुमला दा छोड़ा कोई पलंग ना है। 4 लकड़ियां ते मां दा जला करबला मुंह करके आधा आज ऑन होवी हा। खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे आजादारा नु। अरमान आज बचने होनिया, आज वतन होविया, आज पेके होनिया। हाय करके रोना लिया 4 लकड़ियां ते जनाजा कह चवाना ही सजाद नु अगले पावे प्यो पुत्रा न जाए। एक वेरी आग भलाओ मलका जंजबार भावे जो बुढ़ड़ी आए पिछला हिस्सा सिर ते चाया अजे पहला कदम चाया वैन करके आदि सज्जाद अजे कोई नहीं आया है। कोई मातम करना ला या जंगल चो आवाज आया हट जाओ मैं मोहम्मद आ गए। या सैयदा वारिस आ गए अली दी धी दे। बड़ी रुली भाई, बड़ी रुली बाजार दरबार निर्वार बड़ी रुलाई गए पर मुल पै गया जदा पहली हक्का लाई है हट जाओ मैं मोहम्मद आ गया। तड़फिए रो के आधी नाना दिन बच गई है मैं शाम रह गया। दुई हक्का लाइए हट जाओ मैं नजफ चो अली आया। रो के आदिए बाबा जड़ी शाम फतह नहीं होए थी खुद बयानाल कर लइए कर दिया मातम मेरे नाल जवाना। त्री हक्का लाइए हट जाओ मैं हसन अमीर आया। वैन करके आदि वे अमीर भिरा जरा नेड़े आ मेरा कफन वेख तैनू 2 पवाए भैन नु कफन नो मिलिया। भिरा आंदे रहे भैन रूंदी रही है तड़पियों से ले जदा आवाज आया गल ला मैं करबला दा गरीबा। हुसैन नाल मुंह करके आदि आप ता आया वो नहीं आया। सुन मौत मेरे हुण मातम मां उमल बनी नदाला ले जंदी लाश ते मैं नहीं वैन कीते नहीं खोले सारा सदका देवाले आवाज आया मैं आ गया ते लाजपाल दीधे लाजपाल मजबूरी केड़ी गाजी आधा है तेरा मैं भी मैया। आ गई ना गई पर्दे दे अंदरों आखो तो दसा सज्जाद किसी होर नु सद मारी है या कोई ना मारी है या कोई ना। करबला मुंह करके आदे बीमार थे औखे बन गई मेरा अकबर भी रोना आवे हाँ तेरे पालन वाले मर गई है। सिर ते मातम दा पुरसा यकदम आवाज आए हट जाओ सज्जन आ गए। सज्जाद मां दे जनाजे ते झणे आए जख्मी हाथ बन के आदे रही रुलदी विच बा ज़ारा दे अज तेरी मिन्नत करेंदा। केड़ी गल दी पिया दूर भीरावा पुत्रा है तू इस जंगल विच दफा नैंदा हाँ अज पेके वसदे होनी। इयो मैला कफन ना पावे हाँ बीमार ते औखे बन गई है। हाय करके रोना ले शिया सुनियाओ यकदम आवाज आया हट जाओ मैं अली धी नाल कोई गल करनी है। आके धी दा जख्मी सिर चुमिया है
اچا وین کر کے آدن تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھیا سایا نہیں میں سکدا ٹریا دنیا تو تے میرے نال الایا نہیں کہ میں بولیے نال شرابے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون شام دے رات لوگو علی دی ڈھیر رل کے مر گئی تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھیا سایا نہیں میں سکدا ٹریا دنیا تو تے میرے نال الایا نہیں کہ میں بولیے نال شرابی دے کوئی جوان مر نہ جاوے کوئی جوان مر نہ جاوے کوئی میری دھی بھین کوئی ماں دل برداشتہ نہ ہوئے تا میں اگلا بھین پڑھدا غازی دا نام آیا ہے ایک جوان ہے جندے بازو نال کوئی نہیں آکے بھین دے قدماں تے سر رکھے آئے بابی علوے کے آدھے نہیں وس چلیا تیرے نوکر دا شبیر دی چوپ میں